माई स्वयं गोलक बिहारी विष्णु परम ब्रह्म कृष्णचंद्र तमे जदि कृष्णचंद्र आउ गुटे कथा पचारे ये कथा जदि मते कहि पारबो बोली विश्वास लागले किछि ना किछि व्यवस्था करबा हां उपरन पचरामा आगो राधिका बोइले आगो मोहन गो ई मयूर चंद्रिका कथा कह मोहन आगो राधिका बोइले आगो मोहन गो मयूर चंद्रिका कथा कह बहन आगो जुग जुगांतर पई धारण करिछ इमा मयूर किंपा नपुंसक हेरा नंद बल बाबू को सुनिबा कोई चाहे ना भगवान श्री कृष्ण तो गोलक बिहारी विष्णु रजाघर जन्म नहीं न बने तो कृष्णंकर अंगरे थरे जदी माछी बसवा बोले गोपी माने चंदन काठरे सफा करूथिले सेही परम ब्रह्म रूप कृष्ण के काना असुविधा है ना जी गुटे पक्षी जातिर तार लेंज आड़टा के आनिकर मुंडरे खंजीछन मयूर चंद्रिका से मयूर चंद्रिका पूर्व जन्म रे केन पुण्य करिथिला कि भगवान श्री कृष्ण तांको धारण करिछन से मयूर संगे तमर काना संपर्क रखिथिला से कथा मत टिके कह कार अभिशाप रे सटा हला मयूर काजे नपुंसक हला हे कथा सब क्रिया फर फरा करी पुही दबो के हां बना खड़ी करी पिला काय हला जे 5 हे कथा तेरे बनी है गो एते कथा जे कहू छ जे ये कथा माने घर के निकरी मते पता नहीं हमें पर हमें भी तो कम से कम भंजा बुचरा एले बड़ी कम से कम भीतर के ने तो सोफा सेट सुदाने बसा तो ए वहां टिफिन पोतर द तो को बेले पदरी मिचर मीठा पीठा हेटा जदी ने बेले चौकी दुईटा दे तो लिया मिचर मुचर दे तो हेटा खे तो किछि जदी ने ना बेले बस्ता दुईटा दे तो आगो माई ई कथा कहले मते घर के नेब तो निश्चिंत भाव राधे गो सुनो मो कथा राधे गो सुनो मो कथा आगो माई सिरे लगी अछि सिरे लागी छी सिरे लगी अछि सिरे लागी छी एई मयूर चंद्रिका राधे गो सुनो मो कथा राधे गो सुनो मो कथा सत्य कथा मयूर चंद्रिका आगो माई आगो मयूर मयूरी मिलन नाही प्रेम तांकर भेद मयूरर बीज षोलत करिले मयूरी करई खाद्य ब्रह्मांक नंदन कलज प्रदान सत्य सत्य माई ब्रह्मांक नंदन कलज प्रदान चंद्रिका रे अछि लेखा राधे गो सुनो मो कथा राधे गो सुनो मो कथा तुमको ब्रह्मांड नंदन लिखिए ब्रह्मांड नंदन
আগো পরম ব্রহ্মর ছবি রহিଅଛି ভকত পারিবে জানি পরম ব্রহ্মর ছবি রহিଅଛି ভকত পারিবে জানি ତୁମର ସ୍ୱରୂପ ରହିଅଛି ଦେଖ ସତେ ମାଇଁ ତୁମର ସ୍ୱରୂପ ରହିଅଛି ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଅଛି ଲେଖା ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ ମୋ କଥା कहला बोलो माई ब्रह्मांक नंदन कलेग प्रदान ब्रह्मांक नंदन बोले नारद महर्षि मते देथि एटा देथि आउ गोटे भी कथा राधा रस रूप रही अछि देख चंद्रिका रे जाई कि चंद्रिका रे पर राधा कृष्णंकर चिन्ह वर्ण अछि मते टिके स्पष्ट भाव रे देखि परबो तमे देखि नै परबा केनटे राधा और केनटे कृष्ण जे ना नै बने हाँ आबे दुहे न रही कर देखमा केनटा राधा और केनटा कृष्ण हां देखि छी ए हटा कलिया न होइछ एटा नीला वर्ण हां बोले हे मेघ वर्ण जेंटे नीला वर्ण আছে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ वर्ण अच्छा देखो चाहे पिला भी अच्छे पहले राधांकर वर्ण होचे नील वर्ण हां हां माई कृष्णंकर नील वर्ण और राधांकर जे है पक्षी कलर अछि मेट हां आगो मयूर मयूरी मिलन नाही गो प्रेम ताकर भेद ई कथा मते अविश्वास लागला खास करी काहे हला जे माई एगो आगा पूर्व रे तो मयूर मयूरी प्रेम संपर्क थिला तमे कहलो जे मयूर मयूरी मिलन नाही प्रेम तांकर अभेद हां हां हमर गाते के भोकुआ बनै छै आना की भोकुआ बनाओ ओए छोड़ा वागा रजक एक भाग ब्रिज पानी पवन मिश्र विराज होइते तेज दिन बार नक्षत्र देखि माता हंती गर्भवास अरे मयूर मिलन नाही जदि मिलन नै नबे तांकर पुआ झिया छुआ पिला केनता करी केनता दोछे मजूर फुटो छे केनता करी होय बो कना प्रेम संपर्क नै रखले कना छुआ पिला नै होई नहीं 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 कोरा पखाना दि पेन मारले कोरा पले बारी मजूर मन बाबू ढुलिया दशरथ राजा पुरे यज्ञ करिथिले पुत्रेष्टि यज्ञ करिथिले से यज्ञ रो जे चोरवर्ण बाहरी थिला से चोरवर्ण मन के ताकर रानी मन के खोइथिले यज्ञ कले जे एटा ब्रह्म के चरुवर्ण बनेथिले हां बोले ब्रह्म के बनेथिले बोली फिर दशरथ करे पुआ से चोरवर्ण खाई करी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारिटा जन्म होइथिले एटा राजा घर संपत्ति दिला बोली चोरवर्ण महायज्ञ करे ई मजूर पखी मने हमने के यज्ञ करबे फिर अच्छा पाएबे आगो पूर्व रे तो प्रेम संपर्क थिला मयूर मयूरी हां हां थिले कहार भी सब पेरो मयूर मयूरी प्रेम संपर्क नै आगो माई हां इटा हला त्रेतया जुगर कथा माई केनता हेतिला सत्य माई हम कथा सुनाते राम सकल गुण धामी की हम कथा सुनाते राम
এটা রামায়ণ কথা ହଁ ମାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ତ୍ରେତୟା ଶ୍ରୀ ଯୁଗର କଥା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହଁ ହଁ ତ କାଣା ହେଇଥିଲା ହଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସରୁଆର କହାନି ବୋଲୁଛେ ଯେ এটা মই পরীক্ষা দিয়ে আসিছে না এটা কোশ্চেন দিয়েছ মতে কহ পিলা क्या बोले क्वेश्चन ଆଗ ମାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ମାଇଁ। তো কাଣା হইতিলা ଆଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ରାମ ଅବତାରେ ସୀତାକୁ ହରାଇ ବୁଲୁଥିନୁ ବନେ ବନେ। আহা সীতা কো হরাই গো বাবু বলুথিল বনে বনে ଆଗ ମାଇଁ হ্যাঁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୁରି ନେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମର କଥା ମାଇଁ ଏଇଟା। ଆଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ରାମ ଅବତାରେ ସୀତାକୁ ହରାଇ ବୁଲୁଥିନୁ ବନେ ବନେ। বনে বনে ଆଗ ସେ ମୟୂର ମୟୂରୀକୁ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। আহা ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ଦେଖିଲେ ସଜନୀରେ সত্যা ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ଦେଖିଲେ ଆଗ ମାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ସୀତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମର କଥା ମାଇଁ। ଆଗ ଆକୁଳେ ପଚାରନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଆରେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ସୀତାକୁ ଯେ ମୋର କିଏ ଘେନି ନେଲା ଦେଖିଅଛ କି ବିଚାରି। ଆଗ ରାମଙ୍କର ଡାକ ନ ଶୁଣି ମୟୂର ମୟୂରୀକୁ କ୍ରୋଧେ ବରନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ। ତୁମର ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ହେବ ମୃଦୁନା ଫାଟିବ ଜାଣ ମୟୂରୀରେ ତୁ ତ ଖାଇବୁ ବ୍ରହ୍ମ ବେଟିଣ। এটা ময়ূরী এটা ময়ূরী রামচন্দ্র সীতা মাতাଙ୍କୁ পঞ্চবটী বନରେ খোঁজুଥିଲେ সীতা চୋରି ନେଲା ସମୟରେ তো ময়ূর এবং ময়ূরী ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କଲେ ଆଗ ମାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏନ୍ତା ବିଭୋଳ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା କେତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଥିଲେ ଆରେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ମୋ ସୀତା ଏଇନେ ଗଲେ କେ ତୁମେ ଦେଖିଲ କେ ବୋଲି କେତେ ଆତୁର ହେଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଟିକେ ହେଲେ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନେଇ କଲେ ସେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ତାଙ୍କର କାମରେ ଏନ୍ତା ସେମାନେ ନିର୍ଭୀଡ଼ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଟିକେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନେଇ କଲେ। তো রামচন্দ্র ক্রোধ হই করে আগ ক্রোধে বলନ୍ତି শ্রীরাম তুমর যে ক্রীড়া কৌতুক হেব মৃদুনা ফাটিব জাণ ময়ূরী রে তু তো খাইবু ব্রহ্ম বেটিণ। ଆଗ ମାଇଁ ସେ ଟାଇମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇଥିଲେ ସୀତାକୁ ସେଥିଲାଗି ରାଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୟୂର ମୟୂରୀ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ହୁଏ। এই পিলা ছুয়া সে কেনতা করে হচ্ছে ভুল কলে भी ভুল হ্যাঁ যে কোনসি সমস্যার গোটে সমাধান থিসি যে কোনসি পাপর গোটে প্রায়শ্চিত থিসি রামচন্দ্র সিনা ক্রোধ হই করে ময়ূর ময়ূরকে অভিশাপ দেই দেলে ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ ତମର କ୍ରୀଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ତମେ କରବ ବୋଲେ ମୃଦୁନା ଫାଟି କରି ତମର ମରିଯିବ ବୋଲିକି ତମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୟୂର ମୟୂରୀ କାଣା କହିଲେ ଆଗ ମାଇଁ ସେ ଟାଇମରେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ତ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଇ ପାପରୁ କେନ୍ତାରେ ମୁକ୍ତି ହବ ବୋଲିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ प्रेम संपर्क कटि जावे हमर छुआ पुता वंश विस्तार केनता कर प्रमुख ହଁ ହଁ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଁ ବୋଲିକି କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଣା କହିଲେ ମାଇଁ କାଣା କହିଲେ ଆଗ କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚିବୁ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବ ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗ ସେ ନୃତ୍ୟର ସେ ମାତି ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ ତୁଇରେ ମୟୂରୀ ବଂଶ ହୋଇବ ତୋ ହରି।
গো মাই କଳା ମେଘ যেତେবেলে ଦେଖି- কলা মেঘ ঘুটি আসুথিসি ଆଚ୍ଛା, সে টাইমরে এররা ময়ূর এবং মাই ময়ূর করে সেমানে সেমানে ନୃତ୍ୟ କର- নৃত্য করেছে নৃত্য করে করে যেতেবেলে ব্রহ্মটা পড়ে যাসি সে টাইমরে সে মাই ময়ূরটা